Yes. All right. So first of all, good morning to Sir Anand and classmates. So today our group will be presenting our topic of choice, which is women and Southeast Asian. So without further ado, I'll pass this to my next group member to start the presentation. Thank you. Good morning, Saanan, as well as everyone else in here. So I'm Annabella, and I will be presenting one of our main focus in our essay topic, Women in Southeast Asian, that is historical perspective towards Southeast Asian women. So to begin with, women in Southeast Asian have held significant roles, which often enjoy more autonomy than in many other regions in Asia, particularly due to matrilineal societies like the Minangkabau of Indonesia, the one that so often mentioned in our past, the where property and family names are passed down through the female line of Minangkabau. So in the Minangkabau's culture, women are the central to household decision making, right? And also inheritance, which empowers them economically and also socially. Because in their belief, mothers are considered as the center of their society. And another example is from the Vietnamese culture. While the elderly care typically falls to the eldest son, women still provide essential physical care, illustrating the dual expectation placed on them both as caregiver and also economic contributors. So this complex interplay of role highlights the importance of women in sustaining family life and also economic stability in the Southeast Asian region. But however, during the colonial period, European powers imposed patriarchal norms that diminish the woman's right and roles in Southeast Asian society. And despite this, women have continued to be influential, as seen in their active participation in social movement nowadays and also politics, striving for greater equality and also representation. So that's my part. I will now move on with the other group members. Shit. All right, so good morning to everyone. Today I'll be talking about the positive impacts of globalization, modern trends, education, and empowerment on women in Southeast Asia. So let's start with globalization. In Southeast Asia, globalization has reshaped economic landscapes. Industries such as manufacturing, technology, and services have expanded significantly, creating jobs that were traditionally inaccessible to women. For example, in Vietnam and the Philippines, export-oriented industries have empowered millions of women, enabling them to achieve financial independence and support their families. Moreover, multinational corporations have entered the region, bringing progressive workplace policies that prioritize diversity and inclusion. These policies ensure women have equal opportunities for recruitment, promotions, and training. As local companies adopt these practices, a broader cultural shift towards gender equality is being encouraged. So next, modern trends, particularly technological advancement, have opened up new avenues for women. Digital platforms like Lazada and Shopee have empowered women to become entrepreneurs without needing significant capital. These platforms allow women to sell products from the comfort of their homes, breaking traditional barriers to entry in businesses. Social media has also played a transformative role.
it not only provides marketing tools but also challenges societal norms. For instance, global campaign promoting gender equality have inspired women to pursue leadership roles and enter male-dominated fields. This exposure helps change perception about women's capabilities. Now, moving on to education. Across Southeast Asia, government and NGOs have focused on improving girls' access to education, leading to higher literacy rates. Countries like Thailand and Malaysia now boast female literacy rates of over 90%. Higher education in particular has enabled women to break into fields like engineering, medicine, and law, which were once dominated by men. International exchange programs and scholarships, such as those offered by the Asian University Network, have further enhanced access to quality education. Education also has societal benefits. Educated women are more likely to delay marriage, participate in decision-making processes, and lead grassroots movement for sustainable development. Now, this ripple effect positively impact health, family planning, and also community well-being. Now, moving on to empowerment initiatives. Economic empowerment programs such as microfinance initiatives by organizations like Grameen Bank and Kiva provide women with access to capital. Now, these programs not only help women start businesses but also foster a sense of community and collaboration among them. In politics, more women are assuming leadership roles. For instance, the Philippines has seen a steady increase in female parliamentary representation. Advocacy groups in countries like Malaysia and Vietnam are also pushing for policies addressing gender-based violence and workplace equality. Digital activism has also gained traction. Campaigns like #MeToo have amplified women's voices, encouraging solidarity and action against systemic injustices. And finally, the collective impact of globalization, education, and empowerment is evident in societal progress. For example, women's economic participation in Vietnam has fueled consumer spending and entrepreneurship, contributing to the growth of the middle class. Similarly, women involvement in policymaking enable more inclusive governance with greater focus on healthcare, education, and social welfare. Women-led initiatives in rural areas such as sustainable farming cooperatives in Thailand have also brought significant community benefits, addressing issues like climate change and poverty. To conclude, globalization, modern trends, education, and empowerment have collectively transformed the life of women in Southeast Asia. While challenges such as wage gaps and cultural norms remain, the progress we've seen underscores the importance of continuing efforts towards gender equality. By fostering collaboration among governments, businesses, and civil society, Southeast Asia can ensure that women's contributions are fully recognized and valued. That's all from me, and now I'll pass it over to my next group member. Thank you. Okay, next I would like to talk about political and leadership in women and women contribution on sport in Southeast Asian. So firstly is women leadership in democratic movement. So women in Southeast Asian have led significant uprising against authoritarianism over the past 15 years. So women in Southeast Asian have played key role in political leadership and both within formal institutions and grassroots movement. In autocratic regimes, many leaders wield power without democratic election. So for example, is Aung San Suu Kyi in Myanmar, who fought for democracy despite repression, and Wan Azizah Wan Ismail in Malaysia, a key figure in the reformasi movement against long-term leadership. So democracies tend to have higher female representation due to more inclusive practices. So next is gender-based violence in politics. So women leaders face many gender-based violence, including harassment, intimidation, and psychological abuse.
This violence deters women from participating fully in politics, campaigning freely, and exercising their rights. Perpetrators include family members, the public, and the state, impacting women's political freedom and right. So this will make the women for political engagement, underscoring the need for systematic reform to ensure gender parity in governance. Last but not least is Dr. Nicole and David's achievements and impact in sport. So Dr. Nicole and David, a Malaysian squash athlete, held the world number one ranking for 108 consecutive months, started from 2006 until 2015. She also won 8 World Championships and 5 British Open titles, becoming one of the greatest squash players of all time. Her success elevated Malaysia's global sport profile, inspired future athletes, and promoted squash participation and development in Southeast Asia. So that's all from our group. Thank you. Oh, okay, so thank you from Group 18. Now we open for Q&A. Ada dari audience mau tanya soalan? If Hello. I would like to have a question. My name Yeah, is go on. Mizan, and I want to ask this group about how has the rise of digital platforms like e-commerce and social media specifically impacted women entrepreneurs in Southeast Asia, and how did the colonial period impact the roles and rights of women in Southeast Asia, and how have women continued to remain influential despite these challenges? Is it clear, Group 18? Yes. So to answer your first question, digital platforms have given opportunities for women entrepreneurs in Southeast Asia by reducing the traditional barriers to starting and scaling their businesses. So platforms like Lazada and Shopee allow women to sell products without needing big capital and making entrepreneurship more accessible. So like social media, like platforms such as Instagram and Facebook have become a tools for them to do marketing and enable women to reach wider audiences and build customer base more efficiently. So this platform also provide flexibility, allowing women to balance work and also family responsibilities while running businesses. So this empowerment not only boosts individual income but also drives community level economic growth. For the second question, the colonial period had a significant impact on the roles of the women in Southeast Asia, as European powers imposed patriarchal norm that limited women autonomy and influence. In many societies, traditional roles and rights were undermined, particularly in regions with matrilineal systems such as the Minangkabau in Indonesia. But despite these challenges, women have remained influential by actively participating in social movement and also politics. The resilience continues to shape the region's progress towards gender equality today. That's all. Can I ask another question? Yeah, sure. So you say that the colonial impact improved the woman's right? So is that mean that the traditional role is somewhat uh, didn't bring justice to the woman?
I mean pakai Melayu lah. Maksudnya hak perempuan tu kurang kalau ikut traditional role. Are you thinking like that? Kalau ikutkan European powers lah kan, sebab mereka impose patriarchal norms. Jadi hak woman pada masa tu dari segi autonomi dan juga influence mereka berkurang sebab zaman masa pemerintahan Eropah ni diorang lebihkan lelaki, privilege tu on side men. Jadi compared to recently lah, where women banyak contribute dalam autonomi, dalam politics tu. Jadi kita boleh nampak perbezaan zaman dulu, which women have limited access to, voice out their opinion and have justice compared to nowadays. Oh, okay. So meaning that kita ikut telunjuk Barat lah, begitu contohnya. Kalau Barat give more rights to women, and then kita follow through. Okay, thank you. So I think that's all for Q&A. 5 minutes. So next group 11, ready? So who will start first? Olivian, are you ready? Okay. Selamat pagi kepada lecturer dan rakan sekelas sekalian. Untuk kami punya pembentangan, tajuk pembentangan kami adalah hak asasi manusia dan Asia Tenggara, tetapi lebih spesifik kepada pemerdagangan manusia dan perhambaan moden di Myanmar. Dengan itu saya serahkan kepada rakan saya untuk memulakan pembentangan ini. Baiklah, terima kasih kepada selaku Ketua Plan 11. Kita akan membincangkan mula-mula pendahuluan dulu. Pemerdagangan masyarakat pada era globalisasi ini, masyarakat global sering berdepan dengan pelbagai cabaran, termasuklah isu pemerdagangan manusia dan perhambaan moden. Isu jenayah ini merupakan salah satu jenayah terancang yang serius yang berlaku di dunia, dan ia lebih tertuju kepada negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Dan secara spesifiknya, Myanmar yang merupakan sebuah negara yang sering berdepan dengan konflik dalaman seperti isu peralihan kuasa, isu penghapusan etnik dan sebagainya. Yang hal ini menjadikan Myanmar sebagai lalon transit untuk isu pemerdagangan manusia ini. Sebagai contoh, etnik Rohingya yang paling terdedah dalam eksploitasi buruh dan juga pemerdagangan seksual. Baiklah, dari segi konteks pula, pemerdagangan manusia pula merupakan perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang menerusi paksaan. Tambahan pula, isu ini sering merujuk kepada perekrutan, pengangkutan pelindungan atau pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran dan buruh paksa. Hal ini termasuklah untuk individu yang terikat dengan hutang. Perhambaan moden pula merupakan keadaan yang mana individu dijadikan sebagai hamba tanpa ada kebebasan untuk keluar dari keadaan tersebut. Dari segi konteks tradisional pula, hamba ini seringkali dikaitkan dengan individu yang rendah darjatnya berbanding dengan kedudukan darjat-darjat struktur masyarakat yang lain seperti bangsawan dan juga pemimpin.
Baiklah. Terdapat juga rangka kerja yang telah dilakukan dan Myanmar juga turut terlibat dan menjadi sebahagian daripada protokol Palermo, tetapi penguatkuasaan di tingkat nasional masih tidak mencukupi. Dan mereka juga pernah menyertai Konvensi Buruh Paksa ILO pada tahun 1930 yang bertujuan untuk memberi perlindungan kepada mangsa pemerdagangan terutamanya untuk wanita dan kanak-kanak, yang memerlukan pendekatan antarabangsa yang komprehensif di negara asal, transit, dan destinasi. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada pembentang berikut. Terima kasih. Oke, seterusnya adalah bahaya, yaitu punca dan bentuk pemerdagangan manusia. Untuk punca yang pertama adalah kemiskinan, yaitu pertama sekali kemiskinan adalah antara punca utama pemerdagangan manusia di Myanmar. Dan ramai keluarga di kawasan luar bandar ini tidak mempunyai akses kepada keperluan asas seperti makanan, pendidikan, dan pekerjaan. Dalam situasi terdesak ini, mereka mudah menjadi mangsa kepada janji-janji manis penyeludup. Dan contohnya, peluang pekerjaan palsu atau pinjaman yang akhirnya membawa kepada perhambaan hutang. Dan malahan ada ibu bapak yang tanpa disedari menghantar anak-anak mereka ke dalam perangkap ini dengan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Dan punca yang seterusnya adalah konflik dan pemindahan penduduk. Konflik politik dan etnik di Myanmar turut menyumbang kepada masalah ini dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka, menjadikan mereka pelarian yang terdedak kepada eksploitasi. Dalam keadaan terdesak untuk mencari keselamatan, ramai yang termakan janji-janji palsu penjenayah atau terpaksa bekerja dalam keadaan yang tidak berperi kemanusiaan. Dan untuk punca yang seterusnya, yaitu norma budaya dan ketidaksamaan jantina. Norma budaya dan ketidaksamaan jantina di Myanmar memudahkan berlakunya pemerdagangan manusia. Contohnya, wanita dan kanak-kanak perempuan sering dianggap mempunyai nilai yang lebih rendah yang menghalangi mereka daripada mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang baik. Dan ini meletakkan mereka dalam risiko yang lebih tinggi kepada pemerdagangan manusia. Dan di samping itu, amalan seperti perhambaan hutang dan stigma terhadap mangsa menyukarkan mereka untuk mendapatkan bantuan. Dan punca yang seterusnya yaitu penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Contoh yang lebih spesifik adalah rasuah, yaitu di Myanmar rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan dan penguatkuasa undang-undang membolehkan penjenayah beroperasi dengan bebas dan tanpa penguatkuasaan undang-undang yang kukuh. Mangsa seringkali tidak dapat mencari keadilan, dan undang-undang buruh yang lemah juga menyumbang kepada masalah ini, menjadikan pekerja lebih mudah dieksploitasi. Seterusnya beralih kepada bentuk pemerdagangan manusia. Untuk pemerdagangan yang pertama adalah pemerdagangan seks, yaitu salah satu bentuk eksploitasi yang paling meluas di Myanmar. Wanita dan gadis sering menjadi mangsa dan diperdaya dengan janji pekerjaan yang kelihatan sah, seperti bekerja di restoran atau menjadi pembantu rumah. Malangnya mereka akhirnya terperangkap dalam sistem pelacuran paksa, dikawal dengan ancaman keganasan dan ketakutan. Dan lebih menyedihkan lagi, industri pelancongan seks di rantau ini memburukkan lagi situasi ini dengan permintaan berterusan terhadap mangsa pemerdagangan. Seterusnya adalah perdagangan buruh ataupun buruh paksa, yang
melibatkan sektor buruh murah seperti perikanan, pertanian, dan pembinaan. Pekerja migran sering dijadikan sasaran dan dijanjikan gaji tinggi tetapi sebaliknya dipaksa bekerja dalam keadaan yang tidak berperi kemanusiaan. Contohnya pekerja dalam industri perikanan dilaporkan terperangkap di atas bot selama bertahun-tahun tanpa gaji dan mengalami penyalahgunaan yang berterusan. Seterusnya adalah eksploitasi kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan antara mangsa yang paling menyedihkan dalam pemerdagangan manusia di Myanmar. Ramai yang dipaksa untuk mengemis di jalanan dan ada juga yang dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah dan lebih buruk lagi menjadi mangsa perdagangan seks. Konflik dan bencana alam hanya akan menjadikan keadaan mereka lebih buruk karena keluarga yang terdesak mudah tertipu dengan janji palsu bahwa anak-anak mereka akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Seterusnya adalah perkawinan paksa. Wanita dan gadis sering diculik dan dijual sebagai pengantin, terutamanya kepada lelaki di negara-negara seperti China. Dalam perkawinan ini, mereka bukan sahaja kehilangan autonomi, tetapi sering dipaksa menjadi hamba domestik atau mengalami penderaan fisikal dan seksual. Dan untuk bentuk pemerdagangan manusia yang terakhir adalah perhambaan hutang, yaitu salah satu lagi bentuk eksploitasi yang lebih berleluasa di Myanmar. Mangsa bersetuju untuk bekerja lebih bagi membayar hutang, tetapi syarat-syarat yang dikenakan menjadikan mereka terperangkap selama bertahun-tahun, malah ada yang seumur hidup. Seluruh keluarga boleh terjebak dalam situasi ini, di mana mereka akan bekerja di kilang bata atau ladang dengan gaji yang sangat sedikit sehingga mereka kehilangan sebarang peluang untuk membebaskan diri. Sebagai kesimpulan, pemerdagangan manusia dan perhambaan modern di Myanmar mengambil pelbagai bentuk. Dan seterusnya saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Saya akan bentangkan bahagian kesan pemerdagangan manusia dan perhambaan modern di Myanmar. Pemerdagangan manusia dan perhambaan modern di Myanmar memberi kesan serius kepada kesejahteraan sosial dan ekonomi negara. Mangsa terutamanya wanita dan kanak-kanak kehilangan kebebasan dan terperangkap dalam eksploitasi buruh dan seks yang merosakkan keseimbangan sosial dalam komuniti dan memberi kesan psikologi mendalam kepada keluarga mereka. Dari segi ekonomi, pemerdagangan manusia menyekat peluang pekerjaan yang sah dan adil dengan pekerja migran yang dieksploitasi dan buruh memaksa menurunkan harga buruh dan merugikan sektor seperti peladangan dan pembinaan. Ini memburukkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kadar kemiskinan di Myanmar. Yang kedua, kesan kepada hak asasi manusia, di mana mangsa sering terdedah kepada penindasan dan tidak mempunyai perlindungan undang-undang. Situasi ini merendahkan martabat individu dan memberi imej negatif kepada Myanmar di peringkat antarabangsa. Kanak-kanak juga sering menjadi mangsa eksploitasi yang memburukkan ketidaksamaan dan menjerumus masyarakat ke dalam kitaran kemiskinan. Akhir sekali, peningkatan migrasi yang tidak sah dan penderitaan mangsa, di mana kemiskinan dan kurangnya peluang pekerjaan mendorong rakyat Myanmar untuk berpindah ke negara jiran. Ramai yang menjadi mangsa pemerdagangan dan dieksploitasi oleh sindiket hidup dalam keadaan yang tidak selamat tanpa perlindungan hak asasi. Pekerja wanita migran terperangkap dalam sektor domestik dengan gaji rendah, tiada cuti, dan terdedah kepada kekerasan seksual yang memberi kesan buruk kepada kesejahteraan dan masa depan. Seterusnya, bagian saya iaitu cabaran masa depan pemerdagangan manusia dan perhambaan moden di Myanmar. Yang pertama, ketidaktentuan politik dan konflik bersenjata. Keadaan ini mendorong ramai rakyat Myanmar melarikan diri ke negara jiran seperti Thailand dan Malaysia dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi banyak yang akhirnya menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia.
Kawasan konflik seperti Rakhine dan Kachin yang terletak di Myanmar menjadi lokasi utama aktiviti pemerdagangan termasuk buruh paksa dan eksploitasi seks. Seterusnya, kemiskinan yang mendorong rakyat, terutamanya wanita dan golongan muda untuk berhijrah. Kurangnya peluang pekerjaan dan akses kepada pendidikan menyebabkan individu terdesak terperangkap dengan janji palsu pekerjaan yang membawa kepada eksploitasi. Sindiket pemerdagangan memanfaatkan kestabilan ekonomi dan kemiskinan untuk mengeksploitasi tenaga kerja migran. Seterusnya, kekurangan penguatkuasaan undang-undang yang tegas adalah undang-undang kerana Myanmar biarpun dia mempunyai undang-undang anti pemerdagangan, korupsi, dan ketidakcekapan dalam penguatkuasaan undang-undang memudahkan sindiket untuk beroperasi. Sokongan daripada individu berkuasa juga menyukarkan pemantauan dan pencegahan. Seterusnya, usaha kerjasama antarabangsa yang terhad. Walaupun terdapat kerjasama dalam badan-badan seperti PBB dan IOM, menghalang Myanmar daripada menangani isu ini dengan berkesan, tapi kurangnya penglibatan mereka dalam mencegah perkara ini agak kurang. Akhir sekali, kurangnya sokongan kepada mangsa pemerdagangan dan perhambaan moden ialah kurang sokongan kepada mangsa. Mangsa sering menghadapi stigma dan kekurangan sistem pemulihan yang efektif menyebabkan mereka terpinggir dan terjebak semula dalam kitaran kemiskinan. Walaupun terdapat bantuan daripada badan bukan kerajaan, sokongan yang tidak mencukupi menghalang pemulihan sepenuhnya terhadap mangsa. Sekian itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baik. Masa sudah habis sudah 15 menit. So, kita move on pergi. Okay. So, sudah keluar, kita teruskan dengan sesi Q&A. So, ada yang mau tanya soalan? Saya ada soalan. Soalan saya, apakah bentuk eksploitasi yang dialami oleh mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar? Oke, mengenai soalan ini, terdapat beberapa bentuk mengapa mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar sering dieksploitasi, termasuklah kerja paksa dalam industri perikanan, pembinaan, dan peladangan. Mereka juga boleh dijadikan sebagai buruh seks atau dihantar ke negara jiran untuk tujuan eksploitasi seks. Bagi kalangan wanita dan kanak-kanak juga, pemerdagangan seks adalah isu yang sangat serius. Hal ini kerana mangsa sering dipaksa untuk bekerja dalam keadaan yang sangat teruk ataupun kejam, tanpa upah atau dalam keadaan yang merendahkan martabat manusia. Okey, saya. Okey, saya ada soalan. Kalau kita cakap pasal berhijrah ni kan, berhijrah untuk kerja, kita fikir Singapura, Australia, South Korea. Tapi kenapa Myanmar? Sebab kamu cerita pasal orang peluang pekerjaan Myanmar kan, apa yang membuatkan orang terfikir, oh Myanmar lah, kenapa tidak Singapura, kenapa tidak Korea kah? Tapi kenapa Myanmar? Dan orang siapa yang selalunya pergi Myanmar ni?
boleh terangkan secara ringkas Kak? Yang maksudnya tadi mengapa Myanmar ke tadi itu? Saya macam Ya, beberapa tangkap tadi. kenapa orang pergi Myanmar? Sebab selalunya orang pergi Singapura, negara-negara kaya, bah. Tapi kenapa orang pergi Myanmar? Nah, itu dari kelas. Macam Baiklah, kalau orang memilih Myanmar antaranya sebab Myanmar ni lebih kepada orang suka pergi Myanmar ni kerana kos dari segi kos pengangkutan atau destinasi yang cukup murah dan juga sangat senang untuk untuk pergi ke sana tidaklah sesusah mana seperti negara yang lain yang seperti Singapura ataupun negara-negara yang maju lain kerana menguruskan visa. Namun Myanmar ni dapat juga beberapa banyak tawaran pekerjaan yang mana membuatkan ramai orang berasa tertarik untuk pergi ke sana. Dan walhal sedangkan itu merupakan suatu taktik penipuan dengan memberikan tawaran yang lumayan. Dan juga Myanmar ni juga selalunya sebagai negara yang mungkin juga pengeluaran ekonomi yang agak tinggi lah. Dan juga kalau kita lihatkan Myanmar ini mereka tidak tahu, orang-orang sepertinya tidak berapa alert lah dengan keadaan semasa di sana. Tapi mereka rasa ingin tahu mereka mengenai Myanmar jugalah yang menyebabkan ramai juga orang yang nak ke sana. Okay, thank you. So, masa Q&A pun hampir habis sudah. So, thank you semua. Kita stop record dulu.